पाइबे ताको मु कही जे भाई तू निजे गोटे जोड़े काम करूनु केते इलेक्शन रे खर्च करतु ना नाई अपा मु एबे करिबिनी 3-4 वर्ष मोर पंचायत रो लोक माने काम करिवे तापरे तू मते कहबो जदी मु केतेटा काम करिवि ते सबु बेले पंचायत रो कोन उन्नति हबो खाली पंचायत रो उन्नति नुहे अंचल रो उन्नति विषय रे भी से चिंता करथिला स्टेशन सब प्रत्येकटी काम रे से पारंगम एपरिक मुझे देखी गैस बोहिक आणिक निजे साइकेल नदीक आणिक गैस दौले से कौन से लोक एमती न्यून भाव गोड़ हाथ धरी भोट भिक्षा करने पसंद नाला से जन थे साहसी जवान तांकर लक्ष्य मु लोकों काम करी लोक मैंने मोर दक्षता को देखी मोर उपकारिता मु कौन कली सेटा को चिंता करी ऑटोमेटिक मो पाई प्रभावित हेबे एभली जने से व्यक्तित्व थिले तेणु मनीष जीवन नुहई केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जीवनर कर्म एकातार जीवनर मान दंड से तांकर सारा जीवन कर्म करी जाइछंती तांकर सैनिक भाव में देश मातृकार सेवा पाई जोग देवा ठारू राजनीति क्षेत्र रे थरे हारी जाइथिले पुनर्बार लेडीज सीट हबारू तांकर सहधर्मिणी को से जितई पाइछंती तेणु सारा जीवन से तांकर कर्ममय जीवन चाली रखिथिले लोक मानक पाई सब बड़े चिंता करुथिले तांकर बहुत इच्छा थिला मुझे 5 वर्ष भितर आउ आग को पचे छिड़ा न हुए यही 5 वर्ष भितर किसी करी लोक मान किंतु भगवान ताहा इच्छा बोधे नथिला तेणु मु व्यक्तिगत भाव में बहुत दुखित समस्ते तो दुखित कहीं से दिन को 10 थर मुझक जब फोन करे से फोन उठाऊला एत बड़ माने से दक्षता संपन्न लोक टिके कथारे रागिज कौन कौन हेले किंतु अपा फोन करिछि माने सांगे सांगे उठेइबो जेते बड़ काम थिले नहले बैक कॉल करिवो जोठी जहा पंचायत रे जदी काम पड़िला मते मु न आसी पारली कोठी मते 500,000 दबा को पड़े तेबे कहबो अपा तोर आसिया दरकार नाही जदी आसी न पारुछु तोते केही नबा पाई नाहंती मु देई दिथि एबे 15 दिन तळे गोटे गोटे नेक्स्ट मास रे मरिया को 15 दिन अछि हमर डूपुर रे गोटे खेल प्रोग्राम होइतिला कहला अपा तू आसीबु ना खेल प्रोग्राम को डाकुछंती रवि पिला माने कही कौन कहबी रे मते केही नबा पाई नाही केमती जीबी कौन कहूछु जे मु कौन टिके पठेई देबी गले नेकरी देबी ना से कथा हबनी जो दिन जहा सुंदर ना तू कहूछु परे पठेइबु मु देई दउची मु 1000 टंका देई दउची मु कहली आउ जदी कौन दबु ना 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 तो पाखे टिके पैसा पत्र असुविधा रहउची मु बेसी नाही 1000 टंका दउची तू मते देई दबु मु ताकू 2 दिन परे से 1000 टंका पिला को देई थिबो मु देईथिली एबे जोड़ा पदर रे यज्ञ होइतिला एबे गाँ रे पिला माने संतोषी काम करूथिले मु कहली डाकुछंती जोड़ा पदर मु टिके जाई पारुनी संतोषी काम को करबी सरपंच टिए हेइची किपरि लोक मान को को प्रकार सुविधा सुजोग देबी तार अहरह चिंता थिला आसी माने लक्ष्य को नबा पाई सांगरे नै दिबो प्रत्येकटी कथारे से जहाँ है कहला ये अपा तू मत जहाँ करू मो पंचायत पाई मत पचारिकी करू एबे 2टा मंडप देती कहला हाँ ताकू करवा जहाँ सब कम अच्छी हाँ करवा 5 लाख 2.5 लाख मंडप काम अनेक कथा ता हेड सरपंच हेड भी अनेक काम जिते कहले भी ता कथा भाई किसी सरबनी मु विशेष किसी न कही ता भगवान ता अमर आत्मार सद्गति हो ताकू तार भगवान ताकू ता भगवान पदार बिंदरे सारा भाई को स्थान दिंतु परिवार वर्ग को आशीर्वाद रखु सहयोग दिंतु साहस दिंतु अनुपस्थिति रे किपरि परिवार वर्ग तार पुओ झील स्त्री एमाने किपरि आगु को बढ़िबे सेति भगवान
आशीर्वाद दिंतु भगवान सहाय हूँ ये कही मोर वक्तव्य स्थान कर बाहुबली सरपंच कालर करोना कबलित हुई से आज निज माटी माँ कूल मिसी जाइछन्ते जहा हो आपणकर बाहुबली सरपंच आज आम समस्त गर्वित से नथिले कि आमको लगुच से जमी आम पाखे अच्छा से बहुत बहुत धन्यवाद पर आम निकट अच्छा आलिबाल ग्रामर धनेश्वर बराड़ महोदय को अनुरोध करुचे से सम्यक वक्तव्य रखिए से जो छुट्टीचारण सभार सम्मानीय आज हाराधन प्रधान एकादशतम छुट्टीचारण सभार सभापति एवं मंचासीन उपस्थित थिबा भद्र व्यक्ति एवं सामने बसी ए अंचल समस्त भाई मान को मोर हार्दिक अभिनंदन कहवा गले हाराधन बाबू जड़े अति उत्तम एवं बलिष्ठ व्यक्तित्व थे भारत वर्षर मातृत्वर जड़े सैनिक हिसाब से कार्यकाल बीतई जो सुनाम आम शुणुचु वर्तमान से पंचायतर सरपंच थिबा दायित्व तेणु जी निर्भीक भाव कम कर तेणु बड़ दुखर विषय से 2 वर्ष सरपंच थी गोटे 1 लाख टंकार काम करते से एवं पुतला मुहू दादा बहु दुख सुख कथा धरी कथा कही दादा तुम व्यस्त हुनी आगामी दिन में जहाँ हम भल हम आम सब लोक किसी करवा ये अंचल में आम जमी सुनाम धन्य कम कर देखईदेवा जे प्रकृत में आमर व्यक्तित्व कौन अच्छी तेणु तक विषय कहवा गले तो अनेक कथा अच्छी से ब्लॉक को जी किसी कम न सब समस्त अफिस बुलवे देखिए कार कौन अभाव अनाटन अच्छी एना लता बाबा कहते से गैस लोकंर जो अभाव असुविधा थी से सैकेल धरिकी लोक साहय करते तेणु बहुत अपूरणीय कार्य मन भितर था से कथा को पूरण करने जो आशा आकांक्षा था से सब अपूरणीय रहीगला तेणु तर ये जो अपूरणीय कार्य किए कर तेणु आमको कहीं सन्देह लगुच भगवान करंतु मुझे विषय कहवा गले बड़ा दुख लगुच तेणु मु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करुच्ची अतरा आत्मा भगवान पाखे स्थान पाऊ एवं तांकर परिवार वर्ग को भगवान केमती शांति श्रृंखला रखु मुझे कही वक्तव्य शेष कर धन्यवाद धनेश्वर बराड़ महोदय पर मैं अनुरोध करी पुतुरा बो जन उच्च शिक्षिता सरकारी स्तर चाकरी कर श्रीमती पद्मावती सामंतरा मुझे अनुरोध करुच्ची से किसी वक्तव्य रखी पंचायत समस्त वरिष्ठ व्यक्ति मान को मोर प्रणाम प्रधान परिवार अपूरणीय कथा कहूँ मोर से दिन मीटिंग थिला दादा बंता बांटुले कहली दादा ये कौन नंडू झाड़ा बसी कि दादा कहले नाई झी कुकुरटा बांती कर दे आगे पोछाइनि जे ना खुड़ी मानकर व्रत मारा तो मुझे पोछी देवी ता अध घंटा पर मुझे छुड़िली दादा मेडिकल जाइछन्ती प्रधान अनुसार मेरुदंडटा भांगीगला तांको भଳି जଣେ बुझाण लोक केही नाहांती
ସେ ଅବୁଝା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବେ। କୌଣସି କାମ ପାଇଁ କହିବି ଦାଦା ତାଙ୍କର କାହିଁ ଭତ୍ତା ହେଇନି, ନା ହଁ ଝିଅ କରିଦେବା। ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ନା ହଁ କରିଦେବା। ଆମେ ପରା ଅଛି ସବୁ କାମ କରିବା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କେମିତି କିଛି କାମ କରିବି। ମୁଁ କିଛି ଅନୁଭୂତିର କଥା କହୁଛି। ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ କାଳିଜାଇ ଯାଇଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ବୁଲିବାଲି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରି ରହିଲେ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର କିଏ ପୂରଣ କରିବ? ଏ ଭାଇମାନଙ୍କର ପୁତୁରା ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କିଏ ବୁଝାଇବ? ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଅବୁଝା ହେଲେ ଝାମଲା ଝାଟି କଲେ କିଏ ବୁଝାଇବ ତାଙ୍କୁ? এইଭଳି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। କେତେବେଳେ ଯଦି ଖାଇ ବସୁଥିଲେ ନିଜେ ନିଜେ ବାସନ ଉଠେଇଦେବେ। ମୁଁ କହିବି ଦାଦା ତମେ ରଖୁନା, ଆମେ ଆଉ କାହିଁ ଅଛୁ? ନା ଝିଅ ପ୍ରଥମରୁ ତ ଅଭ୍ୟାସ, ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ମୁଁ ସେତକ କରିଦଉଛି। କେବେ ବି 11 ଦିନ ହେଲା କେବେ ବି ଆମେ ଭୁଲି ପାରୁନୁ। କିଭଳି ଭୁଲିବୁ? କିଭଳି ସାନ୍ତ୍ୱନା, କିଭଳି କଥା ଦେଇଥିଲେ କେତେ କାମ କରିବେ, ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ପାଇଁ କେତେ ସେବା ଦେବେ। ତାଙ୍କ କଥା ଅଧାରେ ରହିଗଲା, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ତାଙ୍କର ଦିନେ ନାତି ମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଆମ ମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ସେ ଫେରି ଆସିବେ, ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ସେଇଆଡ଼େ ରହିଯିବେ ବୋଲି। ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ। आज आराधन प्रधान को वियोगरे आज जो स्मृतिचारण सभा को आयोजन करा जायछि, ए स्मृतिचारण सभा रे सभापतित्व करता बरने सभापति महोदय एवं मंच रे उपस्थित समस्त निमंत्रित अतिथिवृंद एवं सभा सामना रे बसिथिबा आराधन बाबूंकर समस्त शुभेच्छु एवं करमला ग्रामर समस्त ग्रामवासी एवं तांकर सहपरिवार बंधु बांधव मु समस्त को आज स्मृतिचारण सभा उपस्थित थिबारु तांको धन्यवाद जनाऊँगी एवं मोर अंतर मु शुभेच्छा शुभकामना जनाऊँगी। आराधन बाबू तांको जीवन रे दुईटी कर्म जीवन थिला। से अवसर प्राप्त सैनिक थिले एवं से जने राजनेता थिले एवं तांकर आज जो वियोग होइछ, अकाल वियोग होइछ, ए आलीवाड़ पंचायत पाई अंचल पाई गोटे अपूरणीय क्षति, जोटा कि केही भी चेष्टा कले भी ये कथा तुले पारिबे नहीं। आमे समस्ते जानिचे मनीष जन्म हेले मृत्यु, से जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत मनीषर जो कर्ममय जीवन थाए, से जीवन भितर तांकर जतरे मृत्यु हुए, मृत्यु समय आम अंगे लिभेचु तांकर जो भाया लोकारण्य थिला से प्रमाणित करथिला तांकर जीवन कर्ममय जीवन केते भल थिला। एवं से जेते अवसर प्राप्त सैनिक हिसाब से आसिले पंचायत को, तांकर 2014 मसीह बोधे 14 मसीह ना कथा एवं से जड़े सेवक हिसाब से जड़े अवसर प्राप्त सैनिकर जहाँ तांकर गोटे चिंताधारा थिला, से पंचायत को आसवा परे गाँव को आसवा परे एवं से निजको लोक मानक काम नियोजित करते, जो ए आलीवाड़ पंचायतवासी दीदी थर मैंडेट करते एवं मु भी तांकर एथरक प्रतिद्वंदी थी, किंतु से केबे भी भाभी नथिले जे से हरि मोर सान भाई भली मते सदा देखुले प्रतिद्वंदी हिसाब ने। किंतु से जितिबा परे आमे मु भी तांकर सहयोग कामना करथिली पंचायत को केमती आगु नेबे एवं से सहयोग करथिले एवं पंचायत रो लोकंकर केमती काम हबो से सबु कथारे गोटे विचार विमर्श करके केमती पंचायत आगु जीवो समस्तकर सहयोग सहकामना करुथिले। मु विशेष किछ कहबी नै एवं आज ये सभारे तांकर जो भलिया भावे जो बड़ा आम अतिथि मानकर आम अंचलवासींकर जो भाया मन में दुख ये सभा आज प्रमाणित करुच्ची समस्त मन। तेणु आज मु प्रभु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करी धर्मपत्नी जे सरपंच अच्छा स्वामी जो थिला लोक मानकर सेवा
से जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ तांको साहस दियंतु शक्ति दियंतु तांको स्वामींकर तांकर जो स्वप्न थिला से स्वप्न को पंचायतवासी पाखे समर्पणु आमे सदा सर्वदा तांको पछरे अछु ए पंचायत केमती आगु जीव तांको माध्यम रे आमे समस्त जनसाधारण ठू धरिकी समस्ते तांको सहयोग करबो एवं मो प्रभु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करुच्ची परिवार पिला मानू भलरे रखी था मु एतिक मोर वक्तव्य ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କେହି ତାଳି ମାରିବେନି। ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ତାଳି ମରାଯାଏ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ହରିବାବୁ। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଲିଡର ଥିଲେ ଆପଣ ଆଜି ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଫୌଜି ଯେତେବେଳେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ସେଇ ଭାରତର ସୀମାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଏ ମୁଁ ସମାଜ ସେବା କରିବି ମାନବ ସେବା କରିବି ଏହା ହିଁ ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ନିକଟରେ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ। ପୁଣି ସେ ଯବାନକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସେ ଯବାନ ମାଆର ସେବା କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା କରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୁନିଆରେ ଅବସର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଳିବାଗ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜେନା। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्यहर। आजिर स्मृति सभारे सभापतित्व करुथिबा मोर गुरुतुल्य सार को मोर भूमिष्ठ प्रणाम एवं मंचरे बसिथिबा समस्त अतिथिवृंद को मोर शतकोटि प्रणाम। मोर मंच आगे बसिथिबा बड़ भाई मान एवं तांकर बंधु बांधव सहोदर मान को मोर शुभेच्छा। आज आराधन भाई जो दुखद अवस्था आमको फसाई दे चलीगले आमे केबे भाभी नथिलु एते संघर्षपूर्ण जीवन भितर से आमको एते हताधर कर चली जिवे। विगत दुईटी इलेक्शन रे से जी धैर्य जी कथा गोटी गोटी सब मन पड़े कहवाक मो पाखे समय नहीं। विशेषकर पाखे मु बेसी समय ब्लॉक लेवल टू पंचायत लेवल पर्यंत किंतु गोटे साधारण लोक केमिति तार से स्वार्थ पाइब से बेसी व्यस्त रहती। दी भाई ब्लॉक को जाओ सब काम साथी होगी करो। पंचायत रे विशेष प्रॉब्लम थिला ये जो आमर वयोज्येष्ठ लोक मानकर भत्ता प्रॉब्लम बेस थिला से बेसी समय से देले समस्त भत्ता केमती पाइबे जड़े साधारण लोक एमती आम द्वारस्थ न हो। एवं गोटे कथा कांधे मोर हाथ बाड़ी कहती रवि तू केबे व्यस्त हबुनु मु अच्छी
तू केबे भांगी पड़बुनु कौन कथार एबे आउ से कथा कहवाक से भाई मो पाखरे नाहंती केमिति ए संसार बड़ विचित्र नीला ताकू एते शीघ्र मो पाखरु छड़े नेले जो जोड़ी कल्पना भावेनि आपण मैंने होटेल रे खाइबा ठारू चाहा पीवा ठारू सिगारेट टाणिबा ठारू प्रति मुहूर्त रे मुझे फोन कर से मत फोन कर जोगाजोग ब्लॉक रे सब काम करूँ ये जो गला 2 वर्ष से जी कष्ट बंची अभाव समस्त पाखे अच्छी जो सैनिक जीवन में जी से कष्ट करते आज से आलीबाड़ सरपंच होगापाई जी लहुल बहाण जी अर्थ विनियोग करते आम सब तक अंगे लिभेचु कहबार कथा हाराधन भाई मैंने आम पाखे नहांती जगन्नाथ करंतु से परिवार को जगन्नाथ केंदी घंट भली रखंतु शक्ति दियंतु हाथीर चलापथरे जगन्नाथ पुष्पवृष्टि करंतु मंजुलता प्रधान को ठाकुर शक्ति दियंतु एवं विशेषकर कहबी नलिनी तक पाखरे जेतिकी शक्ति थाए नलिनी तांको सदाबेले बुझाती दादा तुम कहे व्यस्त होनी तुम्हें ये पैसा पाई भल मंद पाई कौन टेंशन नियनी से कथा सब मु बुझी तुम्हें लोकंर जमी कम करने कथा कर प्रति मुहूर्त रे सब लोक नलिनी भी बुझाए दादा प्रेसर रोचंदी दादा को विशेष किसी प्रेसर दियनि कि कहनी बापार शब्द हापी स्वप्नर सागर पलटि गला युवक बंधु भाई बंधु समस्ते जानिथिबे प्रति परिवार रे बापा थाई माँ थाई भाई थाई भौणी थाई झील थाई पुतला थांती आम ये समाज शिक्षा करुच्ची कौन ये जो कली जुगरे बापा जिते बड़े छुआ को जन्म दिए माँ जिते बड़े छुआ को जन्म दिए बापा तार लालन पालन धरी दुख सुखर साथी छोटू बड़ अवस्था फुल पैंट पिंधा पर्यंत पिला कि उच्च शिक्षित हम 5 जन जड़े हम गोटे कथा कही रखिए समाज कौन शिखुची पुओ को पाठ पढ़ी चाकरी करवा बड़ मनीष करवा 5 जन जड़े करवा आजिर बापा माँ को केते जन पुओ से भली सम्मान देउछंती विशेषकर गोटे छोटिया उदाहरण देवी बापा तार दिन मजूरी खटी खटी आसी पुओ को बड़ मनीष कर पाठ पढ़ाइब चाकरी कर परिशेष पुओ को ताकू विवाह दब पुओ कौन करे विवाह सरला परे आमर स्वामी और स्त्री जो पवित्र संपर्क भितर दिजन बांधे जाती से जानते आमको के संसार को आईला और संसार लालन पान कर एत बाट पढ़े के चाकरी करेला परिशेष से वृद्धाश्रम को बाप को छाड़ी को पोछेब ना जो दिन वृद्धाश्रम बापा जाकि रहती स्वामी स्त्री दिने देखा करने को जाती आज समाज में एबे भी प्राय घरे प्राय जगार भी होची दिनकर घटना बापा वृद्धाश्रम शेष निश्वास त्याग करिया पर्यंत से तार संग्राम जीवन में रहिला किछि दिन पुअर मन पड़िया पर से बापा निकट को जाइछि बापा को पचारि बापा तुम असुविधा कौन अच्छी ना मोर असुविधा किसी ना गोटे मोर असुविधा अच्छी ये वृद्धाश्रम गोटे फैन तू लगेबू ना कहीं बापा तुम तो शेष अवस्था ये कथा कहीं कहल ना हाँ मुझे कहबार कारण अच्छी ये वृद्धाश्रम मु जो कष्ट अनुभव करी
କାଲିର ତୋର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଆସିବୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଇ ବୈଶାଖ ମାସ ଝାଞ୍ଜି ଖରାର ଯେଉଁ ଗୁଳୁଗୁଳୁରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି ମୁଁ ତୋର ସେମିତି ଜୀବନଯାପନ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ପୁଅ ସେଇଠି ଚିନ୍ତା କଲା ବାପା ମରିବାର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପୁଅର ଶୁଭକାମନା ମନା ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ଯୁବ ସମାଜକୁ ମୋର କହିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାଇମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାର ଅଛି ବନ୍ଧୁ ଅଛି ବାପା ମା ଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦାର୍ଥ ଏ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ମିଳିବ ବାପା ମା ମିଳିବେନି। କେହି ଯେମିତି କୌଣସି ପରିବାରରେ ଶେଷ ଜୀବନରେ ବାପା ମାଆକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଏତେ ଝଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁନି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହାରାଧନ ଭାଇ ଥିଲେ ଆଳିବାର ପଞ୍ଚାୟତର ରାଜା ମିଛର ପ୍ରତୀକ ଦିନେ ସେ ତା ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ପଡ଼େ ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେ ଦୁଃଖକୁ ରଖନ୍ତି କାହାକୁ ବି ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତିନି। ଆଜି ତ ରହିଛି ଦେଖିବା କାଲି ଆସିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଦିନ ବାଳିକୁ ଶରବିଦ୍ଧ କଲେ ବାଳି ସେଦିନ କହିଥିଲା ଠାକୁରେ ମୋତେ ଶରବିଦ୍ଧ କଲ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗଛ ଆଳୁଆଡ଼େ ଲୁଚିକି ମୋତେ ଶରବିଦ୍ଧ କଲ ମୁଁ ସେ ବୃକ୍ଷଟା କିଣେ ବେଇମାନ ତାର ଦେଶର ରାଜାକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଶରବିଦ୍ଧ କଲା। ମୁଁ ଆଜି ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ସେ ବୃକ୍ଷର ସବୁତିକି ଫଳ ପିତା ହେଇଯାଉ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ତୁ କହିଥିଲେ ବୃକ୍ଷଟି ସେତିକିବେଳେ କହିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତୁମକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିବାରେ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଭୋଗ କଲି ଆପଣ ମୋ କଥା ବୁଝିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇଦିନ କହିଥିଲେ ତୁ ଦୁଃଖ କରନିଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି କାଲି ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗରେ ମୋର ଦାରୁ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ଯିବ ତୋରି ବୃକ୍ଷରେ ହିଁ ତିଆରି ଯିବ ସମସ୍ତେ କହିବେ ତୋତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କହୁନି। ହାରାଧନ ଭାଇଙ୍କର ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଭଳି ଶରୀରରେ ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷଟି ମିଶି ଯାଇଥିଲା ସେମିତି ତାଙ୍କର ଶରୀର ସେ ବୃକ୍ଷରେ ମିଶି ଯାଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ପଦଗାମୀ ହଉ। ପରିଶେଷରେ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିର ଭରସା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୋର କହିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଗାମୀ ଦିନର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଯାଇଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାକୁ ପରିସମାପ୍ତି କରିବେ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜେନା କିଛି ସମାଜ ସଂସ୍କାର କଥା ତତ୍ସହିତ ସେ ଗଛଟି ଯାହାକି ବାଳି ଆଣିଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଥିଲା ମଧୁର କୁଣ୍ଡି ସେ ଗଛଟି ଆଣି ପୋତିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ପିତାରୁ ଜଗତ ପିତା ଯାହାକି ସେ ଦାରୁ ହୋଇଥିଲା ସେଇଠି ବାଳି କହିଥିଲା ପ୍ରଭୁ କି ଦୋଷ କରିଥିଲି ଠାକୁର କହିଥିଲେ ମୁଁ ତୋడు ସରକାରୀ ନେଇଯିବି। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ତୁମ୍ଭ ଘରୁ ଭାତ ସରିଲା ଏ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ କିସ ଭୁଞ୍ଜାଇବି ତୁମକୁ ଅସ୍ତ ହେଉଛି ବେଳ ଦେବା ନେବା ଭାବ ଥିବଟି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭବଗ୍ରାହୀ ବେଳ ତ ନିକଟ ହେଲାଣି ଅଭିରାମ କହି। ତେଣୁ ହାରାଧନ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ପ୍ରଭୁ ଯୁଗ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଥିଲା ସେ ଆଜି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଆମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ପୂର୍ବତନ ସମସ୍ତଙ୍କର ରମାଭାଇ ରାମରାଜନ ବଳିଆର ସିଂ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଆମ ଗାଁ ପାଖର ନିରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର କାରଣ ବକ୍ତା ବହୁତ ହେଲେଣି
ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି କହି ସମଗ୍ର ସାରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ରମାନନ୍ଦନ ବଳିଆର ସିଂ ରମା ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ। ଆଜିର ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭାର ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମା ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଯାହାର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରୁଛୁ ସେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ହିଁ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରୁଛୁ। ଅତୀତ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ମିଶିବା ଭିତରେ ମୋର ଯାହା ଅନୁଭୂତି, ଅନେକ ବକ୍ତା ଏବଂ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ମିଶିଛି ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ ଆଣିଛି, ସେ ଭୁଲ ସହିତ କେବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରନ୍ତିନି। ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ସେ ଜୟଯାତ୍ରାରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ରଥି ହୋଇ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଅତୀତ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇ ରହୁ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ବଞ୍ଚେଇ ରଖୁ। ଜନ୍ମ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ। କେତେବେଳେ ହସ ଆସିବ, କେତେବେଳେ କାନ୍ଦ ଆସିବ, କେତେବେଳେ କାନ୍ଦର ସମୟ ଆସିବ ଏବଂ ହସର ସମୟ ଆସିବ। ସେଇ ସମୟକୁ ତାଳ ଦେଇ ଆମେ ତାଙ୍କର ଭଲ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ସହିତ କେବେ ବି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି। এই গত পঞ্চায়েত ইলেকশନରେ প্রিভিୟସ୍ ଟର୍ମରେ ସେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ହାରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କୁ ସେ ହାରିଯାଇଥିବା ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବେ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାଁ ରହିବ, ଲୋକ ମନେ ପକାଇବେ, এই କଥା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ସେ ବହୁ ସମୟରେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ, ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଳିବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ କରି ଦେଖିବା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଏକମତ ଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲି। ସେ ଭୁଲ ବାଟରେ କେବେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ନେଇଯାଇଛି, ଆଜି ଅତୀତ କରିଦେଇଛି ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅମର ଆତ୍ମା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧୁରା କାମକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।